बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, आपके बच्चे, आपकी औलाद आपको अगर बहुत सताते हैं, आपकी नाफरमानी करते हैं, अगर आपकी कोई बात नहीं मानते, जब वालिद घर से चले जाते हैं तो बच्चे माँओं को सताते हैं, स्कूल नहीं जाते, रात को रोते हैं, डरते हैं। कोई भी मसला है, आपके बच्चों के साथ आपकी बात नहीं मानते, चाहे बड़े आपके बच्चे हैं, आपके नाफरमान हैं, आपके साथ बहस करते हैं। अगर आपके साथ भी यही कोई मसला है तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े के बाद आपकी औलाद आपकी आँखों की ठंडक बन जाएगी, आपकी फरमाबरदार बन जाएगी। नाज़रीन, माँ बाप बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं और वालिदैन मेहनत करते हैं, कमाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, ये हमारा बच्चा कुछ बन जाए बड़ा होकर। लेकिन जब बच्चा ही तकलीफ़ देने लग जाए, जब बच्चा बात ना माने, जब बच्चा ज़िद्दी बन जाए, माँ बाप का नाफरमान हो, तो वालिदैन को बहुत तकलीफ़ होती है। जिसे इतनी मेहनत से पाला होता है, वही बच्चा बातें करने लग जाए, वही बच्चा ज़लील करने लग जाए, ये बड़ों की बात हो रही है। अगर छोटे बच्चे भी हैं, उनके ऊपर भी ये वजीफ़ा काम करेगा। अगर वो ज़िद्दी हैं, शरारती हैं, बहुत तंग करते हैं, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के बाद वो बच्चे भी सही हो जाएंगे। सब औलाद इंशाअल्लाह ताला सही होगी, चाहे वो छोटी औलाद है, चाहे वो बड़ी औलाद है। वजीफ़े का तरीका आप अच्छी तरह जान लें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके बच्चे कैसे सुधर जाएंगे। नाज़रीन, इस वजीफ़े को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे किसी भी नमाज के बाद, तहज्जुद के बाद, ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद, जब भी आपको वक्त मिले आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने करना ऐसा है, पानी का एक गिलास अपने पास रख लेना है। इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि इसके बाद आपने क्या करना है। दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने नाज़रीन ये दुरूद पाक सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने पानी वाले गिलास के ऊपर 3 मरतबा फूंक मार देनी है। इसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़ लेनी है। सूरह इखलास इस तरह से पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन, ये छोटी सी कुरान पाक की सूरत है, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ लेना है। नाज़रीन, इसको 11 मरतबा आपने पढ़कर पानी वाले गिलास के ऊपर दोबारा 3 दफ़ा फूंक मारनी है। इसके बाद नाज़रीन आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अगर आपको आयतुल कुर्सी ज़ुबानी नहीं आती तो कुरान पाक से देख कर पढ़ लें, उसको भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे तो आपने पानी के ऊपर फिर से फूंक मार देनी है। एक बात याद रखिएगा, जल्दी जल्दी में वजीफ़ा नहीं करना, आराम से पूरे यकीन से सही अल्फाज अदा करने हैं, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि जब भी कोई काम अच्छे तरीके से करोगे, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर ये वजीफ़ा जल्दबाजी में नहीं करिएगा, क्योंकि आप एक ख़ास किस्म का अमल कर रहे हैं। आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाए तो नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिर्फ़ 10 मिनट लगेंगे। आपने अच्छे तरीके से ये वजीफ़ा करना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब आप पानी के ऊपर फूंक मार देंगे तो उस पानी को आपने संभाल लेना है। नाज़रीन, इसके बाद आपने क्या करना है वो भी बता देती हूँ। फिर आपने दुआ करनी है, या अल्लाह मेरे जो बच्चे हैं मेरे लिए फरमाबरदार बना दे। इस वजीफ़े को औरत मर्द दोनों कर सकते हैं। कोई मेरा भाई देख रहा है, कोई मेरी बहन देख रही है, इस वजीफ़े को दोनों कर सकते हैं। आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है
کہ یا باری تعالیٰ، یا اللہ یہ جو میری اولاد ہے میرے لیے نیک بنا دے، میرے ہر بات ماننے والی ہو، مجھے تنگ نہ کرے، مجھے ذلیل نہ کرے، یا اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ ناظرین، آپ نے بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کا نام علی ہے، میں مثال دے رہی ہوں، کوئی بھی نام ہے، آپ نے کہنا ہے یا اللہ یہ جو میرا بیٹا علی ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا، اس کو بری چیزوں سے بچا، اس کو میرے لیے نیک بنا اور اس کو ایک اچھا انسان بنا۔ اس کے بعد ناظرین جو پانی ہوگا آپ نے اس کو سنبھال کر رکھ لینا ہے، چاہے تو آپ اس کو کسی بوتل میں ڈال کر رکھ دیں، کیونکہ یہ بچوں کو آپ نے پلانا ہے، رات کو بچوں کو پلانا ہے، آپ نے اس کو صرف 3 دن پلانا ہے۔ ناظرین، اگر گھروں میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت ایک ہی برتن میں پانی ڈال لیتے ہیں، چاہے وہ جگ ہے، چاہے وہ بالٹی ہے، چاہے وہ کولر ہے، کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ پلا سکتے ہیں۔ ناظرین، کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے تو میں کیسے پلاؤں، تو آپ اس پانی کو پورے کولر میں مکس کر سکتے ہیں، پورے جگ میں مکس کر سکتے ہیں، پوری بالٹی میں مکس کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی آپ نے مکس کر دینا ہے، یعنی کہ 3 دن میں آپ نے وہ پانی بچے کو پلا دینا ہے۔ یہ عمل اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار میں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے اگر آپ خوش و خضوع سے یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی، آپ کی مشکلات دور ہوں گی، جو بچوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں، جو مشکلات ان بچوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، چاہے وہ بچہ چھوٹا ہے، ضدی ہے، ڈرتا ہے، رات کو روتا ہے، چاہے وہ بچہ بڑا ہے، نافرمان ہے، ماں کی بات نہیں مانتا، باپ کی بات نہیں مانتا، اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ وہ بچہ ہر بات مانے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔